अस्सलाम वालेकुम कदरमने shosta khairda tiktak pada sangsha malgarat sara vilorda data committee wa taliwa mit sanga mitwe chiki matla es to se pomokshe data check ver kai o ana maksha mit dana iwad we khabare pastane kai अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम shiurer ala fazal ne khairda ekim ze yesunom de ekim ze ye kurangadi maman kheli और रहमत नमी से भी सलाम दिया emir de system na khashiya ने to tankada ho meni hai ना chesaran committee tawatla be melosi se ore deba Allah इसे कुछ दिन लरे को قدرمنه توسه د خبره ورودلې چې سې کې امیر سره په د کمیټې شه خوښمن وي د موټر سایکل یا کاروبار د پورا مزدوره د پورا چینچی زرانجی یا د سازګار نو امیر 2 نمبر دی یو دا 0318 344 42 45 یو دوا بل نمبر دا 0330 23 81 259 په دا باندې واتس اپ یا دا کسیک د لرسی افیس تا نو امیر د کونے ایڈریس تا دکان نمبر 910 د خواجمات پلازا بیرون منډان گیټ بند داون سورر چیک ته ډیره شکریا ډیره مهرباني والسلام